ኢትዮጵያ ምስጓግ 600 ኤርትራውያን ኢራን ከም ካሽሚር ወይ ኮርያም ሓድሽ ጸብጻብ ብርጌት ተኻሉ ምድረበዳም ኣብ ልዕሊ 50 ሞባይላት ተገብረ ምስጢራዊ ምክትታል ኢማራት ኮሎምቢያን ዳዕመ ሰሪዕን ዘተቃልዐ ምስጢር ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ዝናይሎም ምድላዋትና ንእዋናዊ ምዕባለታት ኢራን ኣሜሪካ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዓመታዊ ጸብጻብ ካብ ዘስፈሮ ንምስጓግ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ዝምልከት ክሲ ብትካል ትንታነ ጸጥታ ዓለም ካብ ነዊሕ ዝተኻየደ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ንኮሎምባውያን ዕሱባት ዝቆጽራን ሕመስ ምዝፈጥራን ኣዳው ኢማራት ብጭብጥ ዘረጋግጽ ንፈለማ እዋን መርትዖታት ዘቕርብ ብፍሉይ ዝወፅእ ሓድሽ ጸብጻብን ሒዝናልኩም መጺና ኣለና ሰይድ መሐመድ ናባኹም ከብለ ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉኒ ብኽብሪ ዕድም ህሉ ኩነታት ኣሜሪካን ኢራንን በቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝወሰዶ ክፉት ምንዋሕ ደውታት ተኽሲ ኣብ ፀለግሊ ዝበለ ሃዋው ከም ዝኣተወ ይትንተናሎም እቲ ሓድሽ ውሳነ ትራምፕ ንቕፅበታዊ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ምዕባለታት ክገጥእ እኳ እንተኻእለ እቲ ኩነታት ግን ብዘይንጹር ኣንፈት ዘይርግእ ኮይኑ ይቕፅር ኣሎም ትራምፕ መሪሕነት ኢራን ነቲ ግጭት ንምፍታሕ ውህድ እማሚ ክሳብ ዘቕርብ ጥራይ እቲ ምንዋሕ ኣቦቱ ክጸንሕ ምዃና ኣቐሚጡሎም እቲ ወሳኒ ነገር ድማ ኣሜሪካ ኣብ ወደባት ኢራን ዘንበረቶ እገዳ ሓይሊ ባሕሪ ምልዓል ምእባያ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዲፕሎማስያዊ መስመር ደው ምባሉ ዘርኢ ምክትል ፕሬዚደንት ጄዲ ቫንስ ንዘተ ሰላም ናብ ፓኪስታን ክገብሮ ዝሓሰቦ መገሻ ምስ ራዝዩ ኢራን ብዓንተቡ ኣብቲ ዘተ ከም ዘይሳተፍ ክትገልጽ ጸኒሓ እዚ ዲፕሎማስያዊ ባዶነት ድማ ብዓሚቕ ሓድሕዳዊ ዘይትእማን ትመሊኡሎም ሰበስልጣን ኢራን ነቲ ምንዋሕ ተኽስዶ ምባል ንኣሜሪካ ሃንደበታ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ንምድላው ጊዜ ንምዕዳግ ዝተዳለወቶን ኮል ምዃኑ ብምግላጽ ትርጉም ዘይብሉ ብምባል ነጺጎሞም ኣብ ውሽጢ ኢራን ዘሎ ውሽጣዊ ዘተሓላለኸ ነገራት ናብ ፍታሕ ንምብጻሕ ዕንቅፋት ምዃኑ ብወገን ኣሜሪካ ዝገለጽ ዘሎም መንግስቲ ኢራን ኣብ መንጎ ሙላታትን እስላማዊ ሓለዋ ሰውራን ባይቶን ዝተመቓቐለ ኮይኑ ኩሎም ኣብ ሓደ ስምምዕ ክበጽሑ ከም ዘይከኣሉ ዝንገር ዘሎም እዚ ብኽፉት ተወስደ ውሳነ ትራምፕ ንኩነታት ኢራን ምስቲ ኣብ ካሽሚር ወይ ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ክፉት ጉዳያት ዘመሳስል ከይከውን ብዙሓት ስጋቶም ይገልጹ ኣለዉ ኣብ ጉዳይ ካሽሚር ወይ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ንጡፍ ውግእ ደው ዝበለ እኳ እንተኾነ ክልቲኦም ኣህዛብ ኣብ ምቁራጽ ኩናት ተወፋይነት ስለ ዘለዎም ኮይኑ መሰረታዊ ጉዳያት ግን ዝኾነ ምዕባለ የርአን ኣብ ወጥረን ዘይምትእማን ድማ ይነብሩ ነዚ ብምምስሳል ዝገልጹ ተንተንቲ ድማ ክልቲኦም ኢራንን ኣሜሪካን ነቲ ኩናት ደው ንኽብል ድልዋት እዮም እንተኾነ እቲ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፍልልይ ብቐሊሉ ዝዕረቕ ስለ ዘይኮነ እቲ መሰረታዊ ጉዳይ ኣብ ቦቱ ጸኒሑ ብኸምዚ ስቕ ኢሉ ዓመታት ክቕጽል እውን ይኽእል እዩ ዝብል ገምገማት ይህቡ እዚ ኩነታት ግን ኣብ ዓለማዊ ቁጠባ ዘይፅወር ሳዕቤን ስለ ዘለዎ ብደረጃ ዓለም እንታይ ግብረ መልሲ ኸስዕብ እዩ ብሕጂ ዝርአ ክኸውን እዩ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ቅልውላው ንቁጠባ ዓለም ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኢራን ንውሽጣዊ ፖለቲካዊ ፀቕጢ ኣሜሪካን ምውሳኽ ዋጋ ጋዝ ነዳድ እንዳተኸታተለት ነቲ ኩነታት ክትምዝምዞ ክትፍትና እያ ፓኪስታን ከም መንጎኛ ሓያል ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ተካይድ እኳ እንተላ ኣብ ዋሽንግተን ወይ ቴህራን ኣብ ዝወሃቡ ናይ መወዳእታ ውሳኔታት ዘለዋ ጽልዋ ግን ትሩት እዩ ብተወሳኺ እስራኤል ቀንዲ ረቑሓ ምዃና ዝፍለጥ እዩ ዕላማታታ ብፍላይ ድማ ኣብቲ መደባት ኒውክሌርን ባለስቲክ ኢራንን ሙሉእ ብምሉእ ምውጋር ዝብሉ ምስ ዕላማታት ኣሜሪካ ዝደራረቡ ኮይኖም ግን ሓደ ዓይነት ኣይኮኑን እዘ ድማ ኣሜሪካ ብፍላይ ድማ ነቲ ካብ መረፅቱ ፀቕጢ ዝሕይሎ ዘሎን ዝሓሸ መዋፅኦ ዝደሊ ዘሎን ትራምፕ ኣብ መጻኢ ዝርርብ ገይሩ ዝኾነ ሕድገታት ክገብር ዝኽእል ምዃኑ ኣይተርፍን እዚ ስጉምቲ እዚ ነቲ ኣሜሪካውያን ዘሕልፍዎ ዘለዉ ቁጠባዊ ስቓይ ካብ ደገፍቲ ዝመፀ ዘሎ ፖለቲካዊ ፀቕጥን ከመይ ገይሩ ክሰግሮ ከም ዝኽእል ግን ሕቶ ዘልዕል ምዃኑ እቶም ነዚ ቅልውላው ዝደፍኡ ዘለዉ ሕቶታት ገና ንጹር ምላሽ ከም ዘይወሃበሎምን ግን ኣሜሪካውያን ፖለቲከኛታት ይወቕሱ ኣብ መወዳእታ ክልቲኦም ወገናት ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ኩሉ ዓይነት መጥቃዕትታት ክርሕቑ ይፅዕሩ ምህላዎም ዝተፈላለዩ ውሽጣዊ ምንጭታት የመልክቱ በዚ ምንዋሕ ተወስዶ ምባል ኣሜሪካን ኢራንን ነባር ሰላም ንምፍጣር ተወሳኺ ጊዜ ረኺበን ኣለዋ እንተኾነ ንቕድሚ ዝወስድ ንጹር ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ዘይምህላው ግን እቲ ወጥሪ ከምኡ ኢሉ ክቕፅል ምዃኑ ይተርፍን ኢትዮጵያን ኣምነስትን ዓለምለኻዊ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል
ኣብቲ ን144 ሃገራት ዝዳሰሰ መበል 65 ዓመታዊ ናይ 2026 ጸብጻቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሃገሩ ካብ ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብውሕዱ 600 ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኣሲሩ ኣጋፊዑን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ሰጊጉን ክብል ከሲሱ እታ ትካል ተጣባቐ መሰላት ኣብ ጸብጻቡ ብዛዕባ ኩነታት ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ እቶም ተሰጎጉ ኤርትራውያን ሃገሮም ምስ በጽሑ ከም ተኣስሩን ካብ እሙናት ምንጭታት ሓበሬታ ረኺበ ኣረጋጊጸ ይብል። ብዛዕባ እዚ ግን ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ተሰምዐ መግለጺ ዛጊት የለን። ብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝነብሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ምስ ኩነታት ምሕርፋ ኣብ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኩነታቶም እናኸፍአ ክመጽእ ከም ጸንሐ ይፍለጥ። ብፍላይ ካብ ለካቲት 2026 ጀሚሩ እሞንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝጸንሐ ወጥሪ ኣመና እንዳተጋደደ ምስ መጸ ክልቲኦም ወገናት ወተሃደራዊ ምንቅስቓስን ብወገን ኤርትራ ድማ ኣብ ከባቢ ዶባት ለውጣት ሓዛ ቦታታትን ከም ተገብረ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። እዚ ጸጥታውን ወተሃደራዊ ምዕባለ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ ምጋዝ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘእተዎም ድማ እቲ ጸብጻብ ከም ምኽንያት የመልክት። ኣብ ርእሲ እቲ ኣብ ሞንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ምትፍናን ዝፈጠሮ ጽልዋ ኣብ ልዕሊ እዞም ስደተኛታት ዘለዓለ ጸብጻብ ኣምነስቲ ንፖለቲካዊ ጸገማት ኢትዮጵያውን ከም ጠንቂ ገህሰት መሰላት ስደተኛታት ኣልዒሉ እዩ። እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገር ዝረአ ዕጥቃውን ፖለቲካውን ግጭት ምስ ዘጋጥም ዘሎ ምቁራጽ ሰብኣዊ ሓገዝን ቁጠባዊ ጸገማት እንተደሚሩ ንኢትዮጵያውያን ንባዕሎም ኣብ ትሕቲ ከቢድ ሰብኣዊ ቁልውላው ኣውዲቖም ይርከብ። ብሰንኪ ዝሕሱም ኩነታት ሃገር ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ማዓስከራት ክጭወይን ተገዲዶም ናብ ሃገሮም ክምለሱን ብምግባር ንህይወቶም ኣብ ሓደጋ የውድቖም ኣሎ ይብል ጸብጻብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል። ምስጢር ኢማራትን ዕሱባት ኮሎምብያን ኣብ ሱዳን ክቐላም ብኢማራት ዝምወል መርበብ ዕሱባት ኮሎምብያን ወተሃደራት ኣብ ኩናት ሱዳን ኣብ ጎኒ ሓይልታት ዳዕሚ ሰልዒ ተሰሊፉ ንኸተማ ኣልፋሽር ንምቁፅጻር ከም ዝሓገዘ ቢቢሲ ኣፍሪካ ዝዘርግሖ መርትዖታት ዝተረኽቦ ሓዲስ ጸብጻብ የቃለም። እቲ ብትካል ትንታነ ጸጥታ ኮንፍሊክት ኢንሳይትስ ግሩፕ CIG ዝተኻየደ መርመራ ካብ ምክትታል ሞባይል ኮሎምብያን ወተሃደራት ተረኽበ መረዳእታ ምርኩስ ገበረ እዩ። ኢማራት ኣብቲ ን3 ዓመት ንሱዳን ዘድመየ ኩናት ኢድ ከም ዘይብላን ንዳዕሚ ሰልዕ ከም ዘይትድገፍን ክትካል ጸኒሓ። ኢማራት ኣብ ሱዳን ይኹን ካልእ ቦታታት ትገብሮ ምትእታው በቲ ወግዓዊ መንግስታዊ ማሕበራት ዘይኮነስ በዘተፈላለየ ውልቀ ኩባንያታት ኣቢሉ ዝሳለጥ ስለ ዝኾነ ኣሰር መንግስቲ ንምርካብን ተሓታትነት ንምቕራብን ኣጸጋሚ ኮይኑ ምጽንሒ ዝግለጽ። ኣብ ርእሲኡ ኢማራት ምስ እስራኤል ብዘለዋ ርክብ ኣብ ሱዳን ዝተፈጸመ ዘስካሕካ ግፍዕታት ከይትኽሰስ ከለላ ክግበረላ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ። ጉዳይ ኣልፋሽር ሓደ ካብቶም ኣረሜናዊ ምዕራፋት ናይቲ ግጭት ኮይኑ ኣብ ዓለምና ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቁልውላው ዘሰዓበ ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ክሞቱን ሚልዮናት ካብ ገዞም ክፋናቀሉን ዘገደደ እዩ። ትካል CIG ኣሰራት ኢማራት ብጭብጢ ንምርካብ መርትዖታት ብቐረባ ክከታተል ከም ዝጸንሐ ብምግላጽ ተሳትፎ ኢማራት ዓረብ ብርግጸኝነት ክንረጋግጸሉ ንኽእል ናይ መጀመርታ መጽናዕቲ ይብል ዳይረክተር ጃስቲን ሊንች። ኣብ መንጎ ኣቡዳብን ዳዕሚ ሰሪዕን ቀጥታዊ ምትእስሳር ከም ዘሎ መንግስታት ካብ ነዊሕ እዋን ዝፈልጥዎ ንህዝቢ ንገልጾ ኣለና ይብል። እቲ ነዊሕ ግዜ ዝተኻየደ መጽናዕታዊ ጸብጻብ ዳዕሚ ሰሪዕ ንኣልፋሽር ቅድሚ ምቁፅጻሩ ዕሱባት ኮሎምብያን ምስ በዝሒ ድሮናቶም ካብ ኢማራት ናብ ሱዳን ክጓዕዙ ከለዉ ተኸታቲሉ እዩ። እዞም ኣብ ስርሒታት ድሮን ዝነጥፉ ዕሱባት ምስ ካብ ኢማራት ዓረብ ወፃእ ዝንቀሳቐስ ኩባንያ ዘተኣሳሰር ዝጥቀሙሉ መርበብ ዋይፋይ ኣስማቶምን ኣሃዱታቶምን ብደቂቕ ረኺቡ ዝዳሰሰ እዩ። CIG ኣብ ሞንጎ ሚያዝያ 2025 ጥርነይ ዝዓመትን ኣብ ሱዳን ዝርከባ ልዕሊ 50 እቶም ኮሎምብያውያን ኦፐሬተራት ድሮን ዝጥቀሙሎም ሞባይላት ተኸታቲሉ። ገለ ካብዘን ቴሌፎናት ድማ ኣብቲ ዳዕሚ ሰልዒ ዝቋጻጸሮ ድሮናት ዝትኩስሉን ከባቢታት ዘለዋ ምዃነን ኣረጋጊጹ። ብተወሳኺ ንትንታንኡ ንምድጋፍ ዳታ ምክትታል በረራታት፣ ምስሊ ሳተላይት፣ ቪድዮታት ማሕበራዊ ሚድያ፣ ዜናን ኣካዳሚያዊ ጽሑፋትን እውን ተወኪሱ እዩ። እቲ ጸብጻብ ዳታቶም ዕሱባት ዝኽተልዎ ወይ ዝተጓዓዝዎ ንጹር መስመር ከም ዘርኢ ይሕብር። ኣብቲ ዞባ ብዝተፈላለየ ቦታታት እንዳተንቀሳቐሱ ዘርኢ ምዃኑ ድማ ኣመልኪቱ። በዚ መሰረት እቲ ወሳኒ ማእከል ኣብ ጋያቲ ኣቡዳቢ ዝርከብ ማእከል ወተሃደራዊ ታዕሊም ኢማራት እዩ።
قال كابت مصنعت دما حانت تليفون كاب كولومبيا نقيلة ناب أبو دابي أهقرا معرفة نفرت زايد بدعري دما نام مسلت أنا معكل كتكيت خطاتيلو أبتوبتا مسبت سحد دما بتاب كولومبيا زرب قانقو اسبانيا زقبر ركب مسكالوت 4 تليفوناتون رخيمون تخطاتيلون دهيرو كلت خابزن تليفونات ناب سودان كباب دوب دارفور تقعيزن كالت تليفون دما ناب تاخم كاند مدبر دعم السرع تغلصر كتمانيا لخيدام أبنيالا اتا تليفون مس أنتيرو بإسبانيا تسرن فاريك مالتيو كومون اير ديفانز بال مرببات واي فاي تتحيزام اتتصبصب نيالا أقداسيت ماكل كولومبيان عصوباتن سرحيتا درون حيلتا دعم السرع مخانا يحبر CIG أبو بزحنة فتا دروناتون مزجيبو قانقو اسبانيا زتقومو لعلا 4 مسارحيتا دما رخيمون تخطاتيلون أبكالا أبنت دما تكال تنتانات ستا CIG كاب كولومبيا بغتا نامنيالا داري دما نابتا أب سمين دارفور تركب كتما الفاشر زتانكا ساقست موبايل تخطاتيلو زي أبتكم تزحلف عمل زقات أموخينو سراوي دعم السريع دحراني 10 شومان تأوارح كبابا نتاختما تقوطاصرو الأوان مخانيو تا موبايل أب الفاشر أب زنبرت الأوان مس أتا كادور زبال مربب واي فاي ترخب نيرام إذا مالت بسبانيا أتقعي مالتيو أتتصبصب كالوت مس كولومبيان عصوبات زتا أساسرات تليفوناتون أب تمساسال الأوان أبو 5 نبر أرقاقيتو أبتوان كبابا الفاشر بخبي تلبدي بيام بزعات سلاموين سباد ما تهاسيوم اتاختما أبيد دعم السرع موداغا سعيبو عالم زسكحكا قبيد عمل تفتيرو مرمرتا أهقرا بيت فرد قبن ICC إزتا قبرات قبنات كويناتن قبن أنصار سبعونتن كخون كمزخل قريتهم مرمرتا حبرات هقرات التعامس ملكتات مصنات علي زمركت مخانون قريتهم اتتصبصب مربب إماراتن كولومبيان نيتزقات أما قبن حلافنت كمزكافل يحبر لينش استباهل تماراماري بزيتهم عصوبات كولومباوان زقبر وسرحيتات درونن ملو زي قودل قربات إماراتن سفحات نيت عامس كمزا أي مخانن كبل يموقت أبوان كباباون سف زي بالدقاف لدعم السرع كمزقبرو مرتعطات يرقاقلتو بمسارة اتتصبصب توم كولومباوان أبتحتتا تخوالو مدربدا تبايلات فلت برقيت توزيعهم كم أوبريترات درون مدفع خبرت برتن أسلت أنتن كوينام يوم أكل جيلوم إذا برجيت تخالو مدربدا بالفارو كيجانو استبالت روتنيا كونرال سراويت كولومبيا كم تمرح اتتصبصب يحبر الفارو أبي مرز مدبرون كولومباويان أب سودان كواغو بممل مال بأمريكان عباي بريطانيان إقرات تقبرلونيو تخالو مدربدا أبي إمارات مزمدبرو حدا كوبانيا وعرز قبرت كوينا كفليتاون كابتو كوبانيا تقبل إذا كوبانيا دما مثل على وسب سلطان إمارات ركب كمزلو اتتصبصب يحبر تكال CIG أب حدا مس إمارات زت أساسر ودب صوماليا كومون أب دوبا مبرق ليبيا تركب ماكل لوجيستيكس دعم السرع مخانا زمن كتما بغانقو اسبانيا ركبات زكايدا مسارحيتاتون على ليو قطر عصوبات كولومبيا أب سودان بأمايت كمزخوانا يقمت أمريكا نولك سباتن كوبانياتاتن بقوداي سودان تأساسيرو بزقبرو من ملا كلتا جيزة إقاراتاتان بيران يرام كفلت تريجر أمريكا كولومبيان عصوبات دعم السريع نعال فاشر نخوقات أصورو 5 حقوزو كان تقلتسه نزقن بغتا مس إمارات كتا أساسورو 5 كاليز قلت إذا دما كم تقدم حجي بترقاقامي أمدلوات نازقلتنا إمارات مس إسرائيل بزلوات أبغ زمدنا بمنقد اللوبيتات واشنطن بلاد ترغبة كلالا مخان نصريو كساب حجي إمارات تاب سودان نزورة دا زسكح كساب أو نواتاون عنوات حلافنت كسكم بقلت إن بغتان زقرب الله ترير كسيالن كبرات تخطاتلتنا اتنقوانا نقوديات زداسة ستحسنا إذا تخطاتلكم ينيرو للشانلنا سابسكرايب نتحسنا دما لايك نشير نايتوحدو ريتاتاتكم ناكافلو سلام